Sa panahon karon nga dili na jud masabtan ang kainit sa adlaw, atong mga mata magkinahanglan na jud og proteksyon. Kay base sa akong own experience, dili na jud kasugakod akong mga mata sa gawas, ilabi na kung init kaayo. Magluha-luha na jud siya sa kainit. Maong nangita ko og anti-rad plus photochromic eyeglasses, mga kabisaya. Double purpose siya, dili lang kay protection against sa mga devices, radiation, para sad siya sa init sa adlaw. Kay og naa ka sobra kahayag sa adlaw ug maggamit ka ani, bugnaw, klaro ug transparent ra imong pananaw bisag perti ng inita. And ang nagtan-aw nimo is mura ra ka shades, ma-colored siya. Aho ning gi-share mga kabisaya para dili na mo mahasol og pangita. O, unsa pay gipaabot ninyo mga kabisaya? Add to cart na dayon. Ang link na as comment section. Uy, magpapabudol na yarn.